बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शैला काजी और आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूं शादी बियाह। शादी बियाह प्रोग्राम जिसमें कि हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छे और मौजूद रिश्ते बताएं। प्रोग्राम का फॉर्मेट जो है मैं आपको बता दूं। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि आप अगर किसी के लिए रिश्ता देख रहे हैं, परेशान हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट नंबर जो है मेरा स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप जो है हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अगर कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लाइव कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप ये है कि मेरा जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ आता है, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो उसके ऊपर जो है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये है कि कॉल जैसे बाज़ दफ़ा बिज़ी होती हैं, नहीं मिलती हैं हमारी कॉल्स, तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं। जिसकी भी प्रोफाइल है जिसके लिए भी रिश्ता आप देख रहे हैं, जिसकी भी प्रोफाइल है, तो उसके लिए उसकी प्रोफाइल जो है आप हमें भेज सकते हैं। और ये है कि जिस किस्म के भी रिश्ता आपको चाहिए, हर किस्म के रिश्ते हैं हमारे पास। और ये कि अगर देख रहे हैं बच्चों के लिए या अगर अपने दोस्तों के लिए या ख़ुद से जो हैं ख़ुद अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो ये है कि आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी सूरत में। चाहे आइदर आप ईमेल हमें करें, और ये है कि या तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, या अगर लाइव कॉल नहीं कर सकते हैं तो आप जो है मेरा जो नंबर लिखा हुआ आ रहा होता है स्क्रीन पे, तो वो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर होता है, तो उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम के बाद जो है उस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइव कॉल के लिए जो नंबर लिखा हुआ आता है स्टूडियो का, वो सिर्फ मेरे प्रोग्राम तक ही होता है, और प्रोग्राम के बाद जो होता है वो नंबर उस पर जो होती हूँ मैं अवेलेबल नहीं होती हूँ। और ज़्यादातर जो मैं अवेलेबल होती हूँ अपने ही जो मेरा पर्सनल नंबर है उसके ऊपर मैं अवेलेबल होती हूँ। तो ये जो थी ये प्रोग्राम के हवाले से ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप चाहते हैं हमसे रजिस्टर होना, तो रजिस्ट्रेशन का जो है एक प्रोसेस है, और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जो है फ़ीस इन्वॉल्व है। तो ये कि पहले आप फ़ीस पे करेंगे, देन आफ्टर दैट फिर उसके बाद जो है हम फिर वो जो रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है उसके हिसाब से फिर हम आपको रिश्ता बताएंगे। ज़्यादातर हमारे पास जो रिश्ते होते हैं वो ज़्यादातर यूके के होते हैं, और क्योंकि यूके ही से प्रोग्राम हम कर रहे होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ के भी होते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो होते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरीके से जो रिश्ते हमें बताए जाते हैं, या जिस किस्म के रिश्ते हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर लड़कों के रिश्ते होते हैं। तो ये कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं इनलीगल आए हुए होते हैं, चाहे वो यूके में हों या उधर हों। तो मैं थोड़ा सा इस बात को क्लियर कर दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास वीज़ा वैलिड मौजूद है, तो हमें कोई माइंड नहीं है आपकी जो है प्रोफाइल लेने में। लेकिन ये कि अगर आपके पास वीज़े की प्रॉब्लम है, वीज़ा वगैरह नहीं है आपके पास, और आपका वीज़ा एक्सपायर्ड हो गया है, या आपने जो है होम ऑफिस में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं इमिग्रेशन के चक्करों में पड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो ये और मैं इस किस्म के काम नहीं करती हूँ। तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और आपका परमानेंट स्टे है यूके में या यूरोपियन कंट्री में, तो आप जो हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा इस तरह की भी कॉलें आती हैं कि जो बहन भाई होते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारा भाई है या पाकिस्तान में हमारी बहन है, उसको बुलाना है शादी करके। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस किस्म की प्लीज़ कॉलें जो हैं नहीं किया करें। वो इस वजह से मेरे पास इस किस्म के रिश्ते नहीं है कि जो पाकिस्तान से किसी को बुलाया जाए, किसी के भाई को, किसी की बहन को, इस तरीके से। तो ये कि ये, और वैसे भी आजकल जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो इतने ज़्यादा टफ़ हो गए हैं कि किसी को बुलाना, और इस सूरत में लोग ज़्यादातर जो हैं अपने कज़न्स वगैरह को या फैमिली वगैरह में अगर कोई होता है तो उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रादर दैन कि एक रैंडम पर्सन को किसी से शादी करके किसी को पाकिस्तान से यहाँ पे बुलाया जाए। तो ये है कि अगर आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है और ये है कि आप स्टूडेंट हैं, तो इसमें उसकी कोई बात नहीं है, इस तरह के रिश्ते हो सकते हैं। लेकिन जो लोग विज़िटर आए हुए हैं, तो प्लीज़ मैं विज़िटर्स वगैरह के रिश्ते नहीं लेती हूँ, और जिनके वीज़ा वगैरह एक्सपायर हो गए हैं या ख़त्म हो गए हैं, तो प्लीज़ इस किस्म के लोग जो हैं मुझे प्लीज़ कॉल नहीं करें, क्योंकि इमिग्रेशन के तमाम या आपके जो सोलिसिटर के जो तमाम मामलात हैं वो पूरे कंप्लीट करके फिर मेरे पास आया करें, क्योंकि आगे भी फिर लोग जो हैं वो फिर ख़ास तौर पे जो ब्रिटिश लड़कियां हैं वो इन
चक्करों में जो है वो पढ़ना नहीं चाहती, पेरेंट्स भी इन चक्करों में पढ़ना नहीं चाहते कि वीज़े के या ये कि इमिग्रेशन के उसमें जो है वो इन्वॉल्व हों। तो प्लीज़ जब तक आपका तमाम मामला जो है सारे के सारे सेटिस्फाई उसमें हो और ये कि आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, या अगर स्टडी वीज़ा पे हैं तो बहुत अच्छी, अगर कोई कुछ आप डिग्री वगैरह कर रहे हैं तो ये है कि इस तरीके के रिश्ते जो हैं हम वेलकम करते हैं, इस तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी ये कि फिर वही बात है कि रिश्ते जो हैं बहुत ही जिसे कहते हैं आजकल जो है जो प्रोसेस जो है ख़ास तौर पे लड़का और लड़कियों के मिलने मिलाने का और पेरेंट्स से बात का थोड़ा सा जो है वो टफ़ हो गया है। अब ये मुझे नहीं पता चलता है कि बाज़ दफ़ा जो है ख़ास तौर पे लड़कों की जो माएँ होती हैं वो थोड़े थोड़े से इश्यूज़ जो होते हैं वो उनको इतने ज़्यादा रेस कर देती हैं कि अगर लड़की जो है ख़ुद को पसंद आ रही है तो कह देती हैं कि लड़के को नहीं पसंद आई, कंपैटिबिलिटी नहीं है, या ये बाज़ दफ़ा ये भी कह दिया जाता है कि जी इस्तिखारे में नहीं आया है। हालांकि इस्तिखारे का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को इस तरीके से ना कर दी जाए। तो ये थोड़ी सी जो चीज़ें होती हैं पेरेंट्स भी इस बात को ध्यान में रखा करें कि अगर लड़की भी है, हर चीज़ है, पेरेंट्स अच्छे हैं, घर अच्छा है, सब कुछ है, तो ऊंच नीच थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कहीं पे करना सीखें, कहीं पे जो है कंप्रोमाइज़ कर लिया करें। यही बात जो है मैं लड़की वालों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी कहूँगी कि अगर लड़की ने बहुत ही हाईली डिग्री होल्डर है, बहुत ही हाईली डिग्री करी हुई है और लड़के की इतनी अच्छी डिग्री नहीं है, या अगर चलो डिग्री नहीं भी है, अच्छी जॉब कर रहा है, अच्छी बिजनेस पे है, तो इस तरह की कुछ देख लिया करें इस तरह से। और पेरेंट्स अगर फैमिली अगर अच्छी है और हर तरह से जो है लड़का और लड़की में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी वो नहीं, रिस्क देने वाला तो खुदा की ज़ात है। आपको नहीं पता होता है कि हाईली जो एजुकेटेड लोग होते हैं, डिग्री याफ्ता होते हैं, यू नेवर नो कि बाज़ दफ़ा वो लोग भी अनएम्प्लॉयड होते हैं और जिनके पास डिग्री नहीं भी होती हैं उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी जॉबों पे लगे हुए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये दिमाग में रख के जो है वो किया करें। और यही है कि जहाँ तक बात करने का लड़का और लड़की का ताल्लुक़ है तो इतना प्रोलॉन्ग जो है लड़का और लड़की की बातों को नहीं करवाया करें। अगर ठीक है आपको फैमिली पसंद आ रही है, लड़का और लड़की की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, 1-2 दफ़ा मीटिंग हो गई है, तो ये कि उसको इतना प्रोलॉन्ग नहीं किया करें कि 1-1 महीने 2-2 महीने जो है वो बात ही चल रही है लड़का और लड़की की और वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कि थोड़ा सा पेरेंट्स इस मामले में जो है थोड़ा सा देखा करें। अब यही है कि जो रिश्ते जो हैं वो मेरे पास आए हैं, जिन लोगों को मैंने रजिस्टर किया है, तो उनकी जो है एक प्रोफाइल और एक आईडी होती है, तो वो मैं बताती हूँ अपने प्रोग्राम में। तो ये है कि उस हिसाब से जो है फिर मैं आगे जो है रिश्ते बताती हूँ। वैसे तो मुहर्रम का टाइम था और यही था कि मुहर्रम में जो है इतने ज़्यादा, और फिर ईद के बाद से कुछ टाइम इस तरह का होता है कि इतना लोग बाग जो है शादियों में शायद इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। लेकिन देखें अब ये कि मुहर्रम के बाद जो थे ये 10 दिन जो होते हैं थोड़े से होते हैं तो रिस्पेक्ट के होते हैं। तो 10 अब ये है कि आगे अब देखते हैं कि क्या वो होता है। वैसे तो खैर इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लोग बाग मुहर्रम में भी निकाह करते हैं और फिर ये है कि ये तो खैर सुन्नत रसूल है, इसमें कोई हम वो नहीं कर सकते। और ये है कि जिस किस्म के भी रिश्तों की आपको ज़रूरत है, देख रहे हैं बच्चों के लिए, तो आप प्लीज़ कॉल कर सकते हैं। और ये है कि मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है और स्क्रीन पे नंबर जो है वहाँ से फिर आप नोट कर सकते हैं। बाकी ये कि आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल भी मेरे लिखे आ रहे हैं। बाज़ लोगों को थोड़ी सी इंक्वायरी भी चाहिए होती है कि किस किस्म के रिश्ते हैं हमारे पास। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस किस्म के रिश्ते हैं तो आप मेरी फ़ेसबुक के ऊपर जा सकते हैं। फ़ेसबुक का मेरा पेज है शादी बिया विद शहला काजी, तो वो मेरा फ़ेसबुक का पेज है। तो उस फ़ेसबुक के पेज के ऊपर आप जाके जो है सर्च कर सकते हैं किस किस्म के हमारे पास रिश्ते हैं। तो वहाँ पे जिस रिश्ते में भी आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये है कि
نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آئدر رجسٹر ہوں یا نہیں ہوں، تو یہ کہ آپ مجھے فون بھی کر سکتے ہیں، فون نمبر جو ہے میرا آ رہا ہوتا ہے اسکرین پہ، تو یہ کہ وہاں سے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ فیس کے متعلق، رجسٹریشن فیس کے متعلق کہ کس طریقے سے رجسٹر ہونا ہے یا کیا ہے، تو آپ میری جو ہے ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ جو ہے میری ہے shadibandhan.co.uk کے نام سے، تو وہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر وہی بات کہ رشتے جو ہیں چلتے رہتے ہیں، رشتے آتے رہتے ہیں لوگوں کے، اور یہ کہ رجسٹر ہوتے رہتے ہیں۔ بعض جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو رشتے جو وہ ہوتے ہیں وہ یو کے ہی کے ہوتے ہیں۔ میں بار بار آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یو کے زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پھر یہ تھوڑا سا ہمارے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے جو لوگ ابراڈ میں ہوتے ہیں۔ تو میں ابراڈ والوں کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں رجسٹر ہونے میں، تو پھر یہ کہ آپ مجھ کو جو ہے ای میل کر دیا کریں۔ ای میل جو ہے بیسٹ وے ہے، اور یا پھر یہ کہ فیس بک پہ جا کے وہاں پہ آپ مجھے میسج کر دیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ باقی یہ کہ میں آپ کو رشتے بتا دوں، جو رشتے آئے ہوئے ہیں میرے پاس لڑکوں کے رشتے ہیں اور سارے برٹش لڑکے ہیں، اور ان کو جو ہے برٹش لڑکیاں چاہیے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو برٹش لڑکیاں نہیں بھی چاہیے ہوتی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹوڈنٹ وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ہم رشتے جو ہیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں۔ تو یہ لڑکوں کے رشتے ہیں، اور ان کی جو ایج ہے وہ ایک رینڈم سی آئی ڈی ہوتی ہے۔ تو جب میرا پروگرام، جیسے بعض لوگ اگر سن رہے ہیں میرا پروگرام، دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام، تو اگر جس رشتے میں بھی انٹرسٹڈ ہوں تو آپ ہمیں کال کر کے وہ آئی ڈی نمبر جو ہے وہ ہمیں بتائیں کہ کس آئی ڈی میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر ہم اس کی ڈیٹیلز وغیرہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ باقی یہ کہ جتنے بھی یہ رشتے ہیں یہ سارے کے سارے کوشش کروں گی کہ آپ کو بتا دوں، اور لیکن ٹائم نے اگر اجازت دی تو یہ 27 ایئر یہ لڑکے کا رشتہ ہے، برٹش ہیں، یہ 27 ایئر اولڈ ہیں، اور یہ ڈینٹسٹ ہیں، اور یہ مانچسٹر میں ہوتے ہیں۔ تو آپ جب بھی اپنی پروفائل دیں تو پلیز یہ ضرور مینشن کیا کریں اپنی ہائٹ کا، کیونکہ ہائٹ کا آج کل جو ہے میں ہر دفعہ اپنے پروگرام میں بتاتی ہوں، ہائٹ کا آج کل لوگوں کو کافی پرابلمس ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کہ ہائٹ کا ضرور بتایا کریں، اور آپ اپنی ریکوائرمنٹ ضرور بتایا کریں کہ کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ کی۔ تو یہ 27 ایئر اولڈ ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، مانچسٹر سے ہیں، اور 5'10" جو ہے ان کی ہائٹ ہے، اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ہو یا ڈینٹسٹ ہو، یا اگر ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ نہ بھی ہو تو کوئی بہت ہی گڈ لکنگ لڑکی ہو، جو ان کی مدر نے جو مجھے بتایا ہے کہ بہت ہی گڈ لکنگ لڑکی ہو، تو یہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اور یہ کہ 27 کے ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، مانچسٹر سے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مانچسٹر ہی میں ہی لڑکی دیکھ رہے ہیں، یو کے میں کہیں پہ بھی لڑکی ہو، اگر ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، ان کے مدر نے جو آج مجھے بتایا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ان کی پروفائل میں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں۔ ان کی آئی ڈی نمبر ہے 201 کے بعد ہے ہمارے پاس 202 ہمارے پاس اس طریقے سے آئی ہے کہ یہ 30 ایئر اولڈ ہیں اور ڈیورسڈ ہیں۔ اب جب ڈیورس کی بات آتی ہے تو ایک بات پلیز آپ لوگ بھی جب آپ اپنی پروفائل دیا کریں تو ایک بات ضرور مجھے بتایا کریں کہ ڈیورس آئدر ہو گئی ہے یا پروسیس میں ہے، یا جیسے بعض لوگوں کی پروسیس میں ہوتی ہے، ڈیورس ہوئی بھی نہیں ہوتی، ان کو سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہوا ہوتا ہے ڈیورس کا، تو پلیز جب تک پراپر آپ کی ڈیورس نہیں ہوا کرے اس وقت تک پلیز رجسٹر نہیں ہوا کریں، کیونکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آگے بھی پھر تھوڑی سی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ڈیورس ہیں، 30 ایئر اولڈ ہیں، اور بچے نہیں ہیں ان کے، اور یہ ہوتے ہیں بریڈ فورڈ میں۔ تو بریڈ فورڈ میں یہ ہوتے ہیں، لڑکی یہ دیکھ رہے ہیں کوئی اس طرح کی، خود برٹش ہی ہیں، یہیں کے بورن اینڈ براٹ اپ ہیں، لڑکی یہ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طریقے سے کہ لڑکی اگر سنگل ہو اور ڈیورس ہو، سنگل ہو یا ڈیورس ہو، تو ہر صورت میں جو ہے یہ دیکھ لیں گے، انہوں نے جو مجھے بتایا ہے۔ لیکن ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، وہ ریکوائرمنٹ یہ ہے ان کی
کہ لڑکی جو ہے وہ جاب نہ کرتی ہو. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ لڑکی جاب نہ کرتی ہو یہ کیا وہ ہے, تو اگر جاب نہ کرتی ہو یا اگر جاب کرتی بھی ہو تو پارٹ ٹائم جاب کرتی ہو, کیونکہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وائف جو ہیں فل ٹائم ان کی جاب کریں. تو یہ کہ پارٹ ٹائم جاب کرتی ہو اور اگر بریڈ فورڈ کے علاقے میں یا بریڈ فورڈ سے کچھ قریب ہوں تو زیادہ بہتر ہے. تو ان کی پروفائل کا نمبر ہے 202 جو ہے ان کی پروفائل کا نمبر ہے, اور یہ 30 ایئر اولڈ ہیں اور یہ ڈیورسڈ ہیں. اور لڑکی یہ دیکھ رہے ہیں کوئی برٹش ہی ہو, کیونکہ خود برٹش ہیں, تو یہ کہ خود برٹش ہیں اور برٹش ہی لڑکی دیکھ رہے ہیں. سیلف امپلائڈ ہیں, جاب بہت اچھی کرتے ہیں, گھر اپنا ہے, بزنس وغیرہ سب اپنا ہے, اور 30 ایئر اولڈ ہیں اور یہ ڈیورسڈ ہیں, بچے نہیں ہیں ان کے. اور لڑکی بھی یہ دیکھ رہے ہیں جس کی بچے نہ ہوں, آئدر ڈیورس ہو یا سنگل ہو. ان کی آئی ڈی ہے 202 کے بعد ہمارے پاس 203 ہمارے پاس اس طریقے سے آئی ہے کہ یہ 28 ایئر اولڈ ہیں. 28 ایئر اولڈ ہیں اور انہوں نے کی ہے لاء کی ڈگری کی ہوئی ہے, اور لنڈن سے جو ہے UCL سے جو ہے انہوں نے ڈگری کری ہے, اور آگے بھی جو ہیں یہ بیرسٹر وغیرہ کے امتحان جو ہیں جو ان کی مدر نے مجھے بتایا ہے وہ کر رہے ہیں. اور کافی مطلب جو انہوں نے اپنی پروفائل جو ان کی مدر نے بھیجی ہے وہ یہی بھیجی ہے کہ کافی انہوں نے جو ہے ڈگریاں وغیرہ کری ہیں, لیکن ابھی جو یہ جاب کر رہے ہیں ایز اے سلیسیٹر یہ کام کر رہے ہیں, اور 28 کے ہیں یہ. 5'10" جو ہے ان کی ہائٹ ہے. مدر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ لڑکی جو ہو وہ لنڈن ہی کے پاس ہو, کیونکہ یہ خود لنڈن کے ہیں, اور لڑکی جو ہے ایٹ لیسٹ ڈگری ہولڈر ہو, لنڈن ہی کے پاس ہو, اور یہ کہ کسی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہو. سبھی لوگ اچھی فیملی مانگتے ہیں, کون کہتا ہے کہ بری فیملی ہو, خیر یہ ہے کہ اچھی فیملی ہی ہو. اور یہ کہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ لنڈن ہی کے پاس ہو لڑکی, اور لنڈن سے ہی بلانگ کرتی ہو. اور ہائٹ جو ہے ان کی 5'10" ان کی ہائٹ ہے. ان کی آئی ڈی نمبر ہے 203 کے بعد ہے ہمارے پاس 204 ہمارے پاس اس طریقے سے آئیے کہ یہ 30 ایئر اولڈ ہیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. 30 ایئر اولڈ ہیں, پراپر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں انہوں نے خالی اکاؤنٹنسی کی بھی ہوتی ہے. انہوں نے جو ہے جسے کہتے ہیں پراپر جو ہے چارٹر اکاؤنٹنسی کری ہوئی ہے, اور کافی اچھی جاب کر رہے ہیں. یہ خود 30 ایئر اولڈ ہیں, کشمیری شیخ سے جو فیملی ہے اس سے یہ بلانگ کرتے ہیں, اور 6'1" جو ہے ان کی ہائٹ ہے. تو ہائٹ کا کیونکہ میں نے جو ان کو رشتے وغیرہ بتائے تھے شروع میں, ہائٹ کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے, کیونکہ بعض دفعہ لڑکیاں جو ہیں, بعض مائیں جو ہوتی ہیں وہ بس ہائٹ پہ جو ہے ایک جگہ ان کی سوئی اٹک جاتی ہے. بس مجھے بعض دفعہ وہ ہوتا ہے کہ جب ہر چیز مل رہی ہے تو تھوڑا سا ہائٹ پہ کہیں کمپرومائز کر لیں. اسی وجہ سے میں نے اپنے شروع کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں تھوڑا سا کمپرومائز کر لیا کریں, خاص طور پہ ہائٹ پہ. اگر لڑکیوں کی ہائٹ تھوڑی چھوٹی ہے تو آج کل تو اونچی ہیل کا اتنا زمانہ ہے کہ بس کیا کہہ سکتے ہیں, خیر سب کی اپنی چوائس ہے. تو یہ ہے کہ ہائٹ جو ہے ان کی 6'1" ہے, اور لڑکی یہ دیکھ رہی ہیں ایٹ لیسٹ 5'5" سے لے کر 5'7" تک لڑکی ہو تو اچھی بات ہے. اور اگر لڑکی جو ہے یارکشائر میں, مینچسٹر, لیڈس اس جگہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ لنڈن کے جو ہے لنڈن ان کے لیے تھوڑا دور ہو جائے گا, لنڈن کی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ہے, اچھا دوبارہ میں بتا دوں, ان کی جو ہے آئی ڈی نمبر ہے 204 ہے. ان کی آئی ڈی نمبر ان کا 204 ہے, اور یہ 30 ایئر اولڈ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی انہوں نے کری ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 205 ہمارے پاس اس طریقے سے آئی ہے کہ 38 ایئر اولڈ ہیں. یہ
देखें, हर तरह के, वही बात है कि मैं बता दूं कि हर तरह के रिश्ते आते हैं मेरे पास। एज का कोई ऐसा वो नहीं होता, अगर आप ज़्यादा एज के भी हैं, क्योंकि मेरे पास जो अभी लास्ट वीक जो रिश्ता है तो वो 62 के थे, उन्हें कंपेनियनशिप के लिए किसी कोई चाहिए थी। तो हर किसी को जो है हर एज में जो होती है एक साथी की ज़रूरत होती है। तो यही है कि उन्होंने जो है हमें कॉल किया था। तो बाज़ लोग ये समझते हैं, बाज़ माँ ये समझती हैं कि अब तो बहुत ही लेट हो गए हैं, अब पता नहीं शादी होगी या नहीं होगी, इस तरह से ख्यालात नहीं वो क्या करें। और बी पॉजिटिव, मैं हमेशा यही कहती हूँ सबसे कि बी पॉजिटिव। हर एज में हर तरह के रिश्ते आपको मौजूद मिलेंगे यहाँ पे। तो ये जो हैं ये 38 ईयर ओल्ड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और डिवोर्स्ड हैं और बच्चे नहीं हैं इनके। काफ़ी अच्छा बिजनेस है इनका, घर अपना है, सब कुछ अपना है। तो इन्होंने यही कहा है कि ब्रिटिश हैं ये। लड़की ये देख रहे हैं लड़की भी ब्रिटिश हो, क्योंकि कुछ रिश्ते जो थे वो मैंने बताए थे इनको, जो मतलब पाकिस्तान से भी कुछ आई हुई थी लड़कियां एज ए स्टूडेंट। तो इन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे सिर्फ ब्रिटिश लड़की चाहिए। तो ये है कि ब्रिटिश ही लड़की देख रहे हैं और इनकी आईडी है 205, 38 ईयर ओल्ड हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और ये है कि डिवोर्स्ड हैं और बच्चे इनके नहीं हैं और लंदन के पास होते हैं। तो ये कि अगर लंदन ही में कोई लड़की हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लंदन में ये होता है कि एक साथ ही मिल लें। और ये कि लंदन में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ये होता है कि लंदन वालों को कि वो थोड़ा दूर जाने से थोड़ा सा वो होते हैं। तो लंदन में होते हैं और ये 38 ईयर ओल्ड हैं। आईडी है इनकी 205। ये कोई लड़के, ये सारे ब्रिटिश लड़कों के रिश्ते थे। मैं जो हूँ लड़कियों के भी रिश्ते बता दूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि लड़कों के रिश्ते चलते रहते हैं और फिर लड़कियों के रिश्तों की नहीं वो आती है। तो बात समझते हैं कि शायद लड़के ही आए हैं, लड़कियां नहीं आई हैं। ऐसी बात नहीं है, लड़के और लड़कियां भी आते हैं, सभी के रिश्ते आते हैं। तो ये कि लड़कियों के रिश्ते इस तरीके से हैं कि फिर वही बात, ये भी सारी लड़कियां जो हैं ये ब्रिटिश हैं और ब्रिटिश ही लड़के चाहती हैं। और इनकी आईडी है, अब मैं आईडी बता दूं लड़कियों की हिसाब से, इनकी आईडी है 101 जो है ये इनकी आईडी है और 24 ईयर ओल्ड हैं ये, डॉक्टर हैं, FY1 कर रही हैं। FI1 अब क्या होता है मैं बता दूं, फाउंडेशन 1 जो होता है वो कर रही हैं ये, डॉक्टर हैं, 24 ईयर ओल्ड हैं, 5'4" इनकी हाइट है और ये कि इनके फादर भी डॉक्टर हैं, अच्छी पढ़ी लिखी और ये कि बहुत अच्छी फैमिली से जो है ये बिलोंग करती हैं, बहुत ही प्रोफेशनल फैमिली है। तो ये कि देख रही हैं कोई, ज़्यादातर तो जो डॉक्टर बच्चे होते हैं वो यही मांगते हैं कि आइदर डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो, क्योंकि ज़ाहिर इस तरह का प्रोफेशन है कि एक दूसरे को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये कि इनकी जो ख्वाहिश है वो मैं बता दूं कि डॉक्टर और डेंटिस्ट तो देख ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी जो है कहती हैं कि आइदर अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी किसी ने करी हो या कोई इस तरीके से सोलिसिटर हो, तो इस तरीके का भी रिश्ता ये देख लेंगी। तो ये कि ये लड़कियों के रिश्ते हैं और लड़कियों के रिश्ते जो हैं चल रहे हैं, लेकिन मुझे जो है ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक से जो है हम वापस आ गए हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जो थी मैं रिश्ते बता रही थी लड़कों के और लड़कियों के, और बीच में जो है फ़ोन कॉल्स भी ले रही थी आपकी।
फ़ोन कॉल्स जब आप करें तो प्लीज़ विद हेल्ड नंबर से मत किया करें मुझे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं विद हेल्ड नंबर से मुझे कॉल करने का, ना तो मैं आपको उस कॉल का मैं आंसर करती हूँ जो मैं आपको बता दूं। अगर आप फ्यूचर में जो है हम कॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मैं विद हेल्ड नंबर जो या अननोन नंबर जो होते हैं मैं उनको आंसर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप कॉल करें तो प्लीज़ विद हेल्ड नंबर से नहीं किया करें। और ये कि अगर आप नंबर छोड़ना चाहते हैं हमारे स्टूडियो में तो नंबर भी छोड़ सकते हैं। वैसे तो मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन पे से जो है आप वो नंबर नोट कर सकते हैं और फिर इसके बाद जो है आप मुझे कॉल, प्रोग्राम जब ख़त्म होता है तो कॉल कर सकते हैं। और अगर बाज़ लोग हैं कि जैसे ज़ाहिर वर्किंग डे है, दूसरे दिन जॉब पे जाना है, तो आप मुझे एक ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है मेरी लिखी हुई आ रही होगी स्क्रीन पे, तो ईमेल आप प्लीज़ मुझको कर सकते हैं। ईमेल में जो है जो स्क्रीन पे आ रही है वही है मेरी ईमेल। और अगर बाज़ लोग चाहते हैं कि किस तरीक़े के रिश्ते देखना चाहते हैं कि किस तरीक़े के रिश्ते हैं हमारे पास, तो आप जो हैं हमारी फेसबुक के पेज के ऊपर जा सकते हैं। फेसबुक का मेरा पेज है शादी बिया विद शहला काजी। तो अगर आप शहला काजी भी डालेंगे तो उसके अंदर जो है मेरे फेसबुक का पेज जो है वो आ जाता है। तो ये है कि उस पेज के ऊपर जो है जितने भी रिश्ते हैं आप देख सकते हैं। बाकी ये कि रिश्ते मैं बता रही थी आपको, लड़कों के रिश्ते जो थे वो मैं बता चुकी हूँ, लड़कियों के रिश्ते जो है वो मैं बता रही थी। और ये लड़कियाँ जो हैं सारी ब्रिटिश लड़कियाँ हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज़ाहिर इंग्लैंड से हमारा प्रोग्राम होता है, यूके से होता है, तो ये कि ज़्यादातर रिश्ते जो होते हैं हमारे पास यहीं के होते हैं। जो लोग हमें अब्रॉड से जो है हमें कॉल कर रहे हैं, तो अब्रॉड वालों का मैं ये बता दूं कि अगर वो जैसे कॉल नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ईमेल कर दें। और अगर ईमेल भी नहीं कर सकते हैं तो ये कि जो मेरा जो नंबर आ रहा होता है आप मुझे व्हाट्सएप पे या वाइबर पे जो है वो मुझे मैसेज आप भेज सकते हैं। बाकी ये कि लड़कों के रिश्ते जो थे वो मैंने बता दिए थे। अब लड़कियों के रिश्तों की जो है बारी है। इनकी आईडी है 101 मैंने बता दी थी, जो कि 24 ईयर ओल्ड थी और डॉक्टर थी। और ये कि कोई प्रोफेशनल ही फैमिली ये भी देख रही हैं। इसके बाद है हमारे पास 102 हमारे पास इस तरीके से आई कि 21 ईयर ओल्ड हैं, डिग्री अभी इन्होंने फ़िनिश करी है और ऑप्टोमेट्री की जो है जो डिग्री है वो इन्होंने फ़िनिश करी है, मैनचेस्टर से होती हैं और ये हेड स्कार्फ लेती हैं। लड़कियों के हवाले से मैं एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप अपनी प्रोफाइल भेज रही हैं या पेरेंट्स हैं, मदर हैं या जो भी हैं फैमिली मेम्बर, बच्चियों की जो है प्रोफाइल भेज रहे हैं, तो प्लीज़ ये ज़रूर मेंशन किया करें लड़कियों की प्रोफाइल में कि वो हेड स्कार्फ लेती हैं, किस किस्म का हेड स्कार्फ लेती हैं। बाज़ होती हैं कि ऑन एंड ऑफ वाला होता है हेड स्कार्फ, बाज़ जो होती हैं परमानेंट लेती हैं। तो इस तरीके की प्लीज़ हम मुझे ज़रूर बताया करें। और इसी हिसाब से मैं लड़कों वालों को भी कह दूं कि बाज़ माएँ जो होती हैं वो हेड स्कार्फ वाली लड़कियां नहीं देख रही होती हैं, वो कहती हैं कि बग़ैर हेड स्कार्फ वाली लड़की हो। और बाज़ माएँ जो होती हैं वो ख़ास तौर पे मुझे कहती हैं कि हमें हेड स्कार्फ वाली ही लड़की चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल में ज़रूर मेंशन कर दिया करें प्लीज़। और ये कि अगर ईमेल कर दें तो वो भी बेहतर है, और अगर आप मुझे मैसेज कर दें तो हर तरह से वो भी बेहतर है। तो अब ये है कि ये जो हैं ये हेड स्कार्फ लेती हैं और 21 ईयर ओल्ड हैं, ऑप्टोमेट्री जो है उसमें उन्होंने डिग्री करी है। लड़का ये देख रही हैं 29 तक हो तो बेहतर है, क्योंकि कुछ 31 32 बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनके पेरेंट्स ऑब्वियसली शी इज़ 21 ईयर ओल्ड, तो बहुत ज़्यादा एज गैप जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इन्होंने कहा है कि 21 ईयर ओल्ड हैं और ऑप्टोमेट्री करिए, हेड स्कार्फ लेती हैं, मैनचेस्टर से होती हैं। और आगे इन्होंने ये लिखा है कि अगर लड़का जो है कहीं पे भी हो लेकिन ब्रिटिश लड़का हो, और अगर लड़का कोई पाकिस्तान से आया हुआ हो, लेकिन ये कि पाकिस्तान से अगर कोई आया हुआ हो तो डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो या पीएचडी कोई इस तरह की कोई डिग्री कर रहा हो, तो उस सूरत में जो है ये देख लेंगी। और आगे इन्होंने यही लिखा है कि प्रोफेशनल कोई फैमिली हो, पढ़ी लिखी फैमिली हो। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास 203 हमारे पास इस तरीके से आई है कि ये 30 ईयर ओल्ड हैं और डिवोर्स्ड हैं। 30 ईयर ओल्ड हैं, डिवोर्स्ड हैं
ان کے 2 بچے ہیں. بچے جو ہیں انہی کے پاس ہوتے ہیں اور یہ خود جو ہیں یہ 30 ایئر اولڈ ہیں, ڈیورس ہیں اور جاب نہیں کرتی ہیں, بچوں کے ساتھ ہی ہیں لیکن ڈیورس ہو گئی ہے ان کی اور لنڈن میں ہوتی ہیں. یہ کوئی دیکھ رہی ہیں لڑکا کوئی اس طریقے سے ہو کہ اگر اسٹوڈنٹ ہو, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور ڈیورس ہوا ہو یا جیسے شادی کرنا چاہتا ہو تو اگر کوئی جینین ہو تو پھر یہ کہ وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. لیکن ان کے 2 بچے ہیں, خود یہ 30 ایئر اولڈ ہیں اور برٹش ہیں, لندن میں ہوتی ہیں. اور آگے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے اپنے بھی بچے ہوں یا ڈیورس ہوئے ہیں, بچے ان کے ساتھ نہیں ہوں, تو یہ کہ اس طرح کی جو فیملی جو ہے, اس طرح کا جو ہیں ان کو کنسیڈر کریں گی, اس طرح کا کوئی رشتہ ہے تو ان کو اس کو کنسیڈر کریں گی. تو ان کی آئی ڈی ہے 203. 203 کے بعد ہے ہمارے پاس 204 ہمارے پاس اس طریقے سے آئی ہے کہ 38 ایئر اولڈ ہیں, 38 ایئر اولڈ ہیں اور جی پی ہیں. یہ 38 ایئر اولڈ ہیں, جی پی ہیں, ڈاکٹر ہیں اور ڈیورس ہیں یہ بھی, اور لندن سے بلانگ کرتی ہیں. لڑکا یہ دیکھ رہی ہیں کوئی اگر ہے کوئی ڈاکٹر تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر ڈاکٹر نہیں ہے کوئی اور یہ کہ اچھی ڈگری ہولڈر, اوبویسلی انہوں نے ڈاکٹر ہیں یہ خود بھی, جی پی ہیں, ڈیورس ہیں, بچے نہیں ہیں ان کے اور لندن میں ہوتی ہیں. اور اچھا یہ بھی ہیڈ اسکارف لیتی ہیں, انہوں نے جو مینشن کرا اپنی پروفائل میں کہ یہ بھی ہیڈ اسکارف لیتی ہیں. تو یہ کہ اس طریقے کا کوئی رشتہ ہو, اگر اس طریقے کے کوئی اگر کو جو لوگ ہماری جو ہے پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو اس طریقے کا اگر کوئی ہیں صاحب جو واقعی جینوین ہوں اور چاہتے ہیں کہ آگے جو ہے لائف دوبارہ سے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ کہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ان کی پروفائل نمبر جو ہے 204 ہے, ڈیورس ہیں, 38 ایئر اولڈ ہیں اور بچے نہیں ہیں ان کے. یہ لڑکیوں کے رشتے ہیں, یہ ساری برٹش لڑکیاں ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس 205 ہمارے پاس اس طریقے سے کہ 25 ایئر اولڈ ہیں, 25 ایئر اولڈ ہیں اور ڈگری جو انہوں نے کی ہے لاء کی ڈگری انہوں نے کری ہے. لاء کی جو ہے انہوں نے ڈگری کری ہے, کشمیری فیملی سے جو ہے یہ بلانگ کرتی ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں کوئی ایجوکیٹڈ فیملی ہو, کوئی پڑھی لکھی فیملی ہو. کشمیری فیملی اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کشمیری فیملی نہیں ہے تو کوئی ایسا میٹر نہیں ہے, کسی بھی فیملی میں یہ دیکھ لیں گی, لیکن بس پڑھی لکھی فیملی ہو, آگے جو انہوں نے کہا ہے. اور آگے انہوں نے جو مینشن مجھے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مینچسٹر کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے, مینچسٹر کے قریب ہی جیسے جو ٹاؤن ہے ان کے پاس ہو تو زیادہ اچھی بات ہے. تو یہ کہ اس طرح کی یہ پروفائل ہے اور اس طرح کی جو ہے یہ دیکھ رہی ہیں اس طرح کا جو ہے لڑکا. باقی یہ کہ کچھ ای میلز بھی آئی تھیں مجھے, جو ای میل کے تھرو جو لوگ جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں, ای میل کے تھرو جو لوگ مجھے پروفائلز بھیجتے ہیں, تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا دوں کہ ای میل کے حساب سے بھی جو لوگ آئے ہیں میرے پاس, لڑکوں کے حساب سے میں بتا دوں, لڑکوں کے حساب سے کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ اگر آپ مجھے ریفرنس دیں ای میلز کا تو پھر یہ کہ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آئی ڈی میں جو ہوتی ہے وہ مکس اپ ہو جاتی ہے کہ آئدر کون سے رشتے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ لڑکے کا رشتہ ہے اور یہ لڑکے ہی ہیں, لڑکے کا رشتہ ہے. تو یہ ہیں 34 ایئر اولڈ ہیں اور یہ جاب کرتے ہیں ووڈافون میں. ووڈافون جو کمپنی ہے اس میں یہ جاب کرتے ہیں, لیکن انہوں نے ڈگری نہیں کری ہوئی ہے اور ارائن فیملی سے جو ہے یہ بلانگ کرتے ہیں. تو ارائن فیملی ضروری نہیں ہے کہ ارائن ہی فیملی میں ان کو رشتہ دیکھ رہی ہیں, مدر ضروری نہیں کہ ہو کوئی, اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز یہ کہ اگر نہیں ہے تو کسی بھی فیملی میں کسی بھی کاسٹ میں جو ہے یہ دیکھ لیں گی. اور بیٹے نے جو ہے ان کے کیا لکھا ہے آگے, بیٹے نے جو ہے ان کے ڈگری نہیں کری ہے اور کالج لیول تک جو ہے انہوں نے پڑھا ہوا ہے, لیکن جاب جو ہے وہ بہت اچھی کر رہے ہیں فون کے اس میں نا, فون کمپنی میں. اور ارائن فیملی سے یہ بلانگ کرتے ہیں, 34 ایئر اولڈ ہیں.
تو 34 ایئر اولڈ ہیں, یہ دیکھ لیں گی. ان کی مدر نے کہا ہے, برٹش ہیں یہ بھی. ان کی مدر نے مجھے جو مینشن کرا تھا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے ڈگری نہیں بھی کری ہوئی ہے, کسی لڑکی نے, یا اگر کری ہوئی ہے, اگر کسی کو مائنڈ نہیں ہے کہ ڈگری ہولڈر ہو یا نہیں ہو, تو وہ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مانچسٹر کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی اچھی لڑکی ہو, ان کی مدر نے آپشن جو ہے وہ اپنی اوپن کی ہوئی ہیں. تو یہی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں, پلیز اپنی آپشن جو ہے وہ اوپن رکھا کریں. خاص طور پہ لڑکیوں کی جو مائیں ہیں, وہ اسپیشلی جب لڑکیوں کی ایج جو ہے وہ 28 سے تھوڑی سی ابو ہو جاتی ہے, تو پلیز تھوڑا سا یہ بات دھیان میں رکھیا کریں. اور جب بھی آپ, میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ لڑکیوں کے رشتے جو ہیں, خاص طور پہ لڑکیوں کی ماؤں کو میں یہ ہمیشہ بولتی ہوں کہ جب لڑکیوں کی ایج جو ہے 23-24 تک میں جب وہ ہو جائیں, تو اس وقت جو ہے ڈیورنگ ڈگری جو ہوتے ہیں, بعض لوگ مائیں کہتی ہیں کہ جی پہلے ڈگری ختم ہو جائے پھر جاب لے لیں, پھر اس کے بعد پھر یہ کہ 25 کے بعد جو ہوتا ہے وہ بچوں کا ایک میچور مائنڈ ہو جاتا ہے. وہ پھر یہ کہ بعض دفعہ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جاب میں اتنے بزی ہوتے ہیں, ان کی اپنی پریورٹی جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ پھر پیرنٹس کو جو ہے وہ بعض دفعہ نہیں وہ کرتے ہیں, اور پھر یہ کہ ایک مائنڈ جو ہوتا ہے آفٹر 25 وہ ایک سیٹ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے, میں سبھی کی مثال وہ نہیں دے رہی, لیکن بعض اس طریقے کی جو پروفائلز آتی ہیں میرے پاس, اور جو بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے وہ کرتی ہیں, تو اس طریقے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پلیز مائیں جو ہیں اس وقت, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ مائیں پھر دیکھنا شروع کرتی ہیں 28-29 کے بعد, پھر ایک پینک اٹیک جو ہوتا ہے ان کو ہونے لگتا ہے کہ جی اب لڑکی جو ہے 30 سال کی ہونے والی ہے, اب 33 کی ہونے والی ہے, 32 کی ہونے والی ہے, ابھی تک رشتہ نہیں ہوا. پھر وہ جلدی اور پھر یہ کہ پھر وہ بچوں کو بھی اتنا زیادہ وہ کر دیتی ہیں, بچیاں بھی پھر بہت ہی زیادہ پینک ہو جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. تو اسی وجہ سے انہی پینک اٹیک کی وجہ سے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ جتنی جلدی آپ رشتہ دیکھنا شروع کریں گے, کیونکہ رشتوں میں ٹائم لگتا ہے. اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ میرے پاس آتے ہیں کہ جی بس فوراً رشتہ کروا دیجئے. دیکھیں وہی بات ہے کہ فوراً کے یہ کام نہیں ہوتے ہیں, ان چیزوں میں ٹائم لگتا ہے. ایون ایک تصویر ہی بھجوانے میں لوگ باغ جو ہیں اتنا ٹائم لگا دیتے کہ ہاں آج بھیجیں گے, ہاں کل بھیجیں گے. پھر اس کے بعد تصویر جب پکچر انہیں مل جاتی ہے, تصویریں مل جاتی ہیں بچی لڑکوں کی یا لڑکیوں کی, تو وہ جواب دینے میں اتنا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو آپ نہ تو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں, نہ ہی دوسروں کا ٹائم ویسٹ کریں. پلیز ایک اگر آپ کو کسی کی تصویر نہیں پسند آئی ہے, یا خدا نخواستہ کوئی جو بھی بات ہے, کوئی اس طرح سے کسی کو ہرٹ نہیں کریں آپ, ٹھیک ہے, نہیں کسی کو پسند آتی, سب کی اپنی اپنی نظروں میں جو ہے بیوٹی کی ڈیفرنٹ وہ ہوتی ہیں, آنکھ سے ہر کسی کی آنکھ ڈیفرنٹ وے میں دیکھتی ہے. تو اگر نہیں پسند آتی ہے تو ایک ان کو جو ہے لکھ کے ایٹ لیسٹ ان کو لکھ کے دے دیں کہ ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں, یا بیٹے جو ہے وہ کچھ اور دیکھ رہا ہے, یا ہم کچھ اور دیکھ رہے ہیں. تو اس طریقے سے ایٹ لیسٹ ان کو ایک موضوع سا جواب ضرور دے دیا کریں, رادر دین یہ کہ تصویر رکھ کے بیٹھ گئے کسی کی, لڑکے کی یا لڑکی کی, اور جواب کچھ دیا نہیں جا رہا. تو یہی میں لڑکے والوں کو بھی کہوں گی کہ پلیز جب بھی آپ بھیجیں اپنی تصویریں, تو یہ ہے کہ لڑکی والوں سے بھی پوچھیں کہ ادھر تصویر مل گئی ہے اور آپ آگے کیا وہ کرنا ہے. تو اس طریقے سے مطلب چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے پھر ہمارے لیے ایشوز بن جاتی ہیں, اور پھر لوگ جو ہوتے ہیں آگے والے کا بھی ٹائم اتنا ویسٹ ہوتا ہے. اور یہ کہ پھر اور لڑکیوں کی ویسی بھی ایج اتنی زیادہ پھر وہ ہونے لگتی ہے, تو پھر مائیں جو ہوتی ہیں وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے ٹائم کو جو ہے اپنا بھی سیو کریں, ٹائم ان لوگوں کا بھی ٹائم سیو کیا کریں. اور یہی بات میں ماؤں کو بولوں گی, لڑکی والوں کو, کہ پلیز اگر آپ واقعی لڑکیوں کے رشتوں میں انٹرسٹڈ ہیں, اگر آپ واقعی دیکھ رہے ہیں, تو آپ فوراً شروع کریں. جو بھی پروسیس ہوتا ہے, جو بھی وہ ہوتا ہے, بچوں سے خود پوچھیں, بچوں سے ضرور پوچھا کریں. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاص طور پہ لڑکوں کی ماؤں کو میں یہ کہوں گی کہ وہ خود دیکھتی رہتی ہیں, اور لڑکے جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں. تو آپ بچوں سے ضرور پوچھا کریں کہ either they are ready or not. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہی بعض دفعہ لڑکیوں کے اس میں بھی ہوتا ہے, مائیں اتنی پینک ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, اور لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ بس تصویریں دیکھ کے یا
फ़ोन्स पे जो है मना कर देती हैं कि नहीं कंपैटिबिलिटी नहीं है, नहीं अभी क्लिक नहीं हुआ। एक तो क्लिक वर्ड पता नहीं किसने कहाँ से वो किया हुआ है, तो क्लिक वाला जो वर्ड होता है वो ज़रा आप देखभाल के यूज़ किया करें वो क्लिक वाला। मैं तो यही कहती हूँ कि अल्लाह करे सभी के क्लिक हो जाएं और जल्दी जल्दी क्लिक हो जाएं, रादर देन कहीं स्टक हो गया ये क्लिक। तो ये है कि फिर वही बात है कि अगर किसी भी रिश्ते में आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ हमें कॉल ज़रूर करिएगा। और फेसबुक का भी पेज है मेरा जो आ रहा होगा स्क्रीन पे, और ये एक नंबर भी है। तो जितने भी रिश्ते थे वो आज मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीक मेरा प्रोग्राम नहीं है, ऑल्टरनेट वीक्स में जो है मेरा प्रोग्राम है। तो ये है कि जब भी आप कॉल करें तो प्लीज़ विदहेल्ड नंबर से नहीं करिएगा, नंबर ज़रूर अपना वो किया करें। और ईमेल भी भेज दी है मैंने, अपनी ईमेल भी आ रही होगी स्क्रीन पे। और ये है कि और क्या आ रहा है, सभी कुछ आ रहा है स्क्रीन पे। तो जिस तरीके से भी आप अपनी प्रोफाइल भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। बाकी ये कि फ़ीडबैक अगर देना चाहें तो फ़ीडबैक भी आप हमारे प्रोग्राम की दे सकते हैं, ईमेल के थ्रू दे सकते हैं। और ये है कि नेक्स्ट वीक जो है वीक आफ्टर जो है मेरा प्रोग्राम है मंडे को, तो फिर देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए शहला काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।